Qu'est-ce qu'on a les douilles Mugan que les Funifutan que les Bataki oui 76 43 70 45 Nala Sonama Madame Diabate Kasra Almami Ako Kini Akoyala ko Mob Seka Ifruche Nala Yaka Kalfa Minala ko yala ko muso be se ka furucɛ kuwa alhamdulillah ni ngalin kay ko yala ko furu be se ka siri en fait mairie ka furu siri ko be se ka kɛ juma don wa mairie furu siri awo ko yala o be se ka kɛ juma don fɛ awo ala ka me sabo ma amina ni ngal folon no de muso ka a cɛ ko a fatule wala de kain kosobe silamɛya wala de ɲini sutura b'o de la fɛn bɛɛ b'o de la i y'a faamuya bonya b'o de la karama b'o de la muso silamɛ muso ɲuman ni ala ye ka wele seri cɛ ma i bolo e de kan ka a ko k'a saniya ni bɛ se k'a kasange hali n'i tɛ se i ka ɲininkali kɛ o ka cogoya f'i ye k'i bilasira la donc a bɛ kɛ cogoya min na i cɛ de don i man ka siran ɲɛ i ka a ko donc mais ni tɛ se mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bila k'a kɛ sinon min cɛ ka ɲi ni cɛ fɛnɛ muso fatura o kelen de don cɛ de fɛnɛ kan ka a muso ko bonya b'o de la sutura b'o de la fɛn bɛɛ b'o de la n'i y'a mɛn u ye su kɛ tan u y'a don tan u y'a bɔ tan n'i yɛrɛ y'a ko dun k'i la ɲɔgɔn ko k'i la ɲɔgɔn ko kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ n'i taara mɔrɔgu la ka taa su ko yɔrɔ la walahi i b'a dɔn o ye baara la baara bɛ yen dɛ i kan ka o fɔ an bɛ Gabriel Ture mɔrɔgu la Sibiri Bagayoko ale bɛ Gabriel Ture mɔrɔgu la an b'a fɔ kosɛbɛ an delila ka taa su dɔ bila yen an ɲɔgɔn dɔn o senfɛ émission kanuba ba n'a lamɛnbaga ba don a ka radio bɛ si a kɛrɛfɛ don o don ni émission daminɛna ni émission ma ban waati bɛɛ hali bi a ye n wele ko ka foli lase plateau ka mɔgɔ bɛɛ ma walahi ale de bɛ Gabriel Ture mɔrɔgu la kosɛbɛ kosɛbɛ Sibiri Bagayoko yala ko jumadon fɛ bon filanan ye min ye jumadon ta lamɛn baasi foyi t'a la e ma ko mairie furusiri yɛrɛ a hali sisan furusiri yɛrɛ bɛ se ka k'a la o foyi t'a la o juma fɛ awɔ a bɛ k'a la baasi foyi t'a la kɛ don ni kɛ waati sariya ka kuma kɔni tɛ o kan dɔnni kuma de bɛ se ka n'o la sisan dɔnni kuma de bɛ n'o la furusiri yɛrɛ kɔnɔ dɔnni kɔni na kosɛbɛ min ka ɲi o ye alamisa ye ka kɔɲɔso dɔ ka bɛ juma su ma nka o de caman bɛ ka bila an fɛ yan k'a bɛɛ kɛ dimanche ye voilà n'o tɛ ka furu siri alamisa kɔɲɔso bɛ don ka bɛn juma su ma mais n'a sirila juma a bɛna don ka bɛn sibiri su ma bon hali sibiri su yɛrɛ o tɛ baasi ye o awɔ voilà mais min kɔni ka ɲi kosɛbɛ o ye alamisa ye o fana ka ɲi ni fɛn ye jumadon yɛrɛ journée voilà a bɛ faamu parce que juma ye don girimanba ye quoi la min awɔ ni Ala sɔnna ma Benkejan k'an bɛ Dubai mall awɔ kɛ tɛnɛ an tɛ taa Dubai mall la Mama n'a ka mɔgɔw Mama la n'a ka mɔgɔw a n'a ka mɔgɔw Dubai mall falen don bazin borode cɛfini musofini i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ i bɛ fɛn fɛn ɲini Dubai a bɛɛ bɛ Mama la fɛ Dubai mall la ye fɛn fɛn borode ɲuman fɛn fɛn n'i b'a sɔrɔ Dubai o n'i ma taa Dubai n'i b'a sɔrɔ Dubai kɛlaw bolo a bɛ Mama la fɛ Dubai mall la ACI kɔnɔ n'i y'i kɔ don Bujiba la k'a fɔ k'i bɛ taa fɛn na kan place la kan na a filɛ kini bolo fɛn kɔrɔkɔrɔ i y'i kɔ don fɛn na dɔrɔn yanni ka se carré dɔ nin ma dɔrɔn i b'a ye
flaki belebeleba ye Dubai Mall samaraw bɛ yen montres bɛ yen parfums bɛ yen cɛfiniw fara musofiniw kan i b'a sugu bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ Dubai Mall la u yɛrɛ bɛna a kɛ sangaso ye fana fo 2 étages k'a bɛɛ kɛ boutique ye o baaraw yɛrɛ fana daminɛna alhamdulillah Mali b'a la ka diya dɛ i ye baara kɛ muso ye Ala k'i sara a ye baara k'a ɲɛ n'an bɛ fɛ ka taa Dubai dɔrɔn an bɛ taa don ɲɛ madame Jabate k'an bɛ siran na an bɛ siran na dɛ an bɛna taa Dubai Mall lajɛ ni Ala ni kira sɔnna Ala ka sugu diya a dɔn man go ale dɔɔnin i b'i kɔ don bougie la dɔrɔn k'i bɛ taa place kan na komi i bɛ taa place kan na a filɛ kini bolo fɛ k'an bɛ a boutique baarakɛlaw an bɛ Mamana n'a ka baarakɛlaw bɛɛ fo n'Ala sɔnna Ala ka boutique yakubaya kawale min da a nisɔn ka di a nisɔn ka di a bɛ bɛɛ lajɛlen kun mɔgɔ ɲumanba de don awɔ kɛ mɔgɔ ɲumanba don n'Ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 batakiw ye 76 43 70 45 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna allo oui Allô? oui an tulo b'i la oui Ça va? baasi t'an na baasi tɛ anw na an tulo b'i Allô? la baasi tɛ anw na anw tulo b'i la Ouais, il est là. ayiwa i tulo b'an na allo dun banna kɔni Ouais, il va falloir le faire vous tenez deux de la demande. somɔgɔw bɛ di i dara Ah bon, on va kuma min gagner. awɔ Cɛ min bɔra k'a fɔ ko a n'a muso tɛ ɲɔgɔn kan bɛn quoi. An bɛ lafiya bugu. I b'a fɔ a cɛ ye a n'a muso bɛ se ka ɲɔgɔn kan bɛn dɛ parce que cɛ in yɛrɛ a tɛ tiɲɛ de fɔ a muso ɲɛna quoi. Promesse caman de bɛ k'a ni muso cɛ n'i tɛ ka lawudu ci min ni muso cɛ dɔn n'i tigɛ ɲɔgɔnna nana o la donc o de y'a to muso tigɛlen don a jala kan na quoi. Ya n bɛ fɛ ka ladilikan min fɔ cɛ ye dɔrɔn toujours n'a ye lawudu min ta n'a muso cɛ a k'i jija ka tɛmɛ n'o sɛbɛ ye a ko la quoi. A kana essayer ka nkalon tigɛ ni muso ye n'a ko a bɛ min kɛ a k'o kɛ n'a k'a tɛ min kɛ fana a k'o fana yira a kana o fana kɛ quoi. Ne kɔni bɛ se ka min fɔ a ɲɛna dɔrɔn n'a kɔni y'o sigir'o sira kan Ala sɔnna a ma ani muso bɛ u tile sira kelen kan quoi. Vraiment émission taabolo ka ɲi Ala ka su yɛrɛ d'an ma. ala k'o dɔw minɛ tuma dɔ la fana ka layidu timɛbaliya fana bɛ na ni gɛlɛya ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw dɔw tɛ kuma mɛ u bɛ tɛgɛla k'u ma kun ten i bɛ diɲɛ proposition bɛɛ kɛ o tɛ bɔ o ye hɛrɛ tilenna kuma b'i bolo n'Ala sɔnna ma mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo o la n'an yɛrɛ y'i wele Ala sɔnna a buramuso a ɲuman jiginna minisike min ɲɛ minɛlen don a la dubiya wallahi Ala ka den balo n ye docteur fo kosɛbɛ a jiginna min nɔrɔda la nin ye o tun ye pedarɛni de docteur dɔ bɛ Korofina tiɲɛ yɛrɛ la Ala ta kɔfɛ n b'a fo yɛrɛ u kun y'a ka salle bɛɛ lajɛ k'a bɛ kɛ pedarɛni ale nana sɔgɔmada fɛ dɔrɔn a ko a ka ɲi a yɛrɛ y'i jija k'a lajigin ka bɛn 10 heures yɛrɛ ma bi den kɛra mun ye den kɛra cɛ ye Ala ka balo dan na yɛrɛ ne lamɛnna ala ka sira k'a faama balo Ala k'a kɛ den barikama ye. ala kana kɛ laharatɔ ye Rabbi amina la n ka halibi Ala k'aw dɛmɛ ni hɛrɛ ye amina Rabbi Ala kana si sara ni ta ɲɔgɔn ye fɛn ye bonya kɛ halibi Ala kan'u si sara ni ta ɲɔgɔn ye a kan an'u bɛɛ lajɛlen ma sini ɲɛsigi ye Rabbi Ala ka jamana in basigi amina fɛn fɛn b'a ta ɲɔgɔnna kɔnɔ ya Rabbi Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman bɔ u ta kɔnɔ hɛrɛ la ɲɛmɔgɔ kɔni o musow ka jari de don ya Rabbi Ala ka a tigɛ ko ɲuman nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen n ka foli kɔni b'aw ye Ala ka su hɛrɛ la n'Ala sɔnna ma o cogo ɲɛna nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo oui an tulo b'i la oui an tulo téléphone bɔ main libre la i ka kuma
Ini cɛ tigɛ ɲɔgɔn fɛ mun na? D'accord, Bengejan, idem soko ko a chete baruka fe, den ko ka le musuti baruka fe, ne ko ka le chete baruka fe. Ati fendo fo baroninga. Neta fe na. Ayala jede. Neta fe na no musoko mo logique ta la. Jabiti bolonia. Ni metanyo neta chi. Ni neta yen no ko beta chi. E musoko ko mena neta bola fu bisa. Donc logique ta la. Benita de do. Mettre na kuma kele mi fo kuma kele ne do be ki ta yini ki ta jano sike ata ki jere tu komina o ta te ne kalite mi mo bolo no ka kalite ne ka kalite te kele ya tinye ko mi bolo ji ye ko do Kai na do ni. o sugu mi o ta be dlan tu komina bi ji jere bo yini bo do parce que baro ko yini ma nyoati da fo kuma ko na la Fenchamo me no fene chobe jigi musola wala musobe jigi chola. Che chamo muso chamo fene be fema fule. Ta kalama. Fema fule le. Donc ko akata neta. Mo ye metle mo fu mo ye mo sugu sabai. Dobe o dlan nemina. Dobe ibo tare ko dlan abinya fene. Me dobe ibo dlan nyatu ko tola. Donc ni ta kera mie e bi fere de ke bodla tete so ma bolo ke ni bon il fallait ba ya fotu akirite ko ka cham beta tikili do be ba do bo fere bon il chaque fois na sigira borola na boro nyuma kele ni mo fla ni saba nyuma fara to be ke doliasi o chelo bo boruma o duma ye feti mo ka cham so fere ka borola ma kele nyuma ni fla mana fodron a to be ke doléances mais alulu fene fuyere de ka jeti mine abon ni na ka ba bi boroke mo ti ga mo don dongele ko ai boroke bi ni yoni ni fora doro a futnela ibi ji ebo no te ebo mola o kana yesini borola sini ngene fena ai boroke atura feno la feno fora o mabeama ibo fena bouton piki ibi ji ebo bola abedlante ne côté flambe fait quoi abedlante ne côté flambe mais ni patience ya je dono abegele o ko dama ko mala du su boy ko leon zambe tu ko dola ikam diga du mandi de donc faut che faram so ka bere ka jisma don gi ko lijila min de kuma che ko de kuma muso wereka min de kuma che ko muso de kuma muso wereka che o bere tlenga fo muso tellement te boroke abeta kirine no même sore furu voilà muso do fene tay inche mo go fitena abeta o lam tan concentrer nga téléphone ka donc be bere mata de dynamique machine machita tekele donc amani ya solution no le yini mi mato ko bse flab se ga nyon kumbe tuko mina bodo ala fene be ni tuko ene ka dule re fene be tan donc tuko akene tala yele de bala ji mi bi bolle be ki ji ya ki krefe mo ki ije nyon janu sige ban ko ingela bebe ni beki ji ki jenyon janosike ninga dekunye muye ate mune fe ninta kan adlantu komna e kan ji ko le nyini folo ko nyedo mais en fait généralement auto nyini na mimi toro de nyini folo ko nyedo wala ne ko kala do no ma be amado la sungo kala sungo bouton pikiti bouton mimbi il fallait mandimile ulubo bouton nyini folo ko do wala na ko do gana do na mbodi donc na mo yoro boala ka yon côté positif ta ka négatif nunu toyi anyamandira la nda mi fa na ki patiente che nkoro aka ka fe dondoni dondon de lo ni sa ka nege bi ay boro ga 10 minutes ke o for dam ne wa boyo na 10 minutes ke sini 20 minutes bi ka yo mais i ji je ka boro ne fa fla de be boro ere chien chenu so ka boro chien doliansi ani reprochi bon
bon adamaden yɛrɛ bɛɛ de talen kelen bɛ reproché bi ala ka furu yɛrɛ bɔ ala an ka teriyaw bi reproché de bɛ ka ci reproché ka di dɔw ye kojugu baro mana diya dɔrɔn baro kelen ni fila dɔrɔn reproché Bengejan tuma dɔ la doléance in bila bi gɛlɛya dɛ ayi mais doléance kelen fɔ de b'a la n bɛna len kɛ i b'a dɔn doléance bɛ kɛ a b'a sɔrɔ aw fila bɛɛ magayalen don o y'a sɔrɔ a ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ a ye baro kɛ bon ne tɛ nin kɛ tuguni bon e bɛ nin kɛ o de man di n ye i bɛ gɔrɔntɔ kojugu o man di n ye i ba bɛ si tile kan suru o man di n ye bon sabali sa n bɛ kuma n ba fɛ i fana ka sabali i fana kɛ ko n'u ɲa bon sisan dusukun magayara o wagati fɛn bɛɛ bɛ labila o wagati o wagati ye solde de solde kɛlen de filɛ o ye o donc maintenant muso bɛ profiter a b'a dɔn k'a fɔ ni solde n'o wagati nin tɛmɛna a bɛ delili kɛ ka dɛsɛ a t'a sɔrɔ donc sisan a fana b'a to cɛ dusukun magayalen ale yɛrɛ fana dusukun magayalen cɛ u bɛɛ yafalen don ɲɔgɔn ma hi ne ka ni samara justement Lamine bɛ mɔgɔ ka kuma tigɛ ka sɔrɔ Lamine bɛ e de fɔ de kɛli na asa kuma tila yɔrɔ ko tɛ parce que tuma bɛɛ an b'a fɔ ko doléance yafadeli wagati o de ye doléance kɛ wagati ye dɛ doléance ye fɛn fila de y'a yɔrɔ la jama ka hakɛ to a t'a fɔ cogo bila doléance ye fɛn fila ye o yɔrɔ la dɛ cɛ bɛ doléance muso bɛ doléance i y'a faamu n'a jara tama dɔrɔn bonjour au revoir cɛ yan fan n'a diyara tama muso fana b'a fɔ ne ka fini bɛ kala yɔrɔ e mɛnna i tun hakili bɔ ne ma ban o ma sa moi je suis d'accord avec ça cɛ bɛ deli kɛ o muso fana e tɛ se ka dusukun magali ɲini kuma bɛɛ k'a sɔrɔ fɛn dɔ b'e bolo kuma min na e bɛ dusukun magali ɲini o ko tɛ o ko tɛ o t'a ɲini kuma ye o Lamine suya fɛ ka min fɔ o de y'a kɛ kuma ye kɛ a ka di kuma min na ko kuran ka pasi kuma min na réseau ka kuma min na i bɛ taa bɛɛ kɛ n bɛ min f'i ye ni o réseau perdre la o waati i tɛ cɛ diinɛ sɔrɔ réseau ka kuma na i b'i ka appel bɛɛ kɛ o bɛ faamu mais e de fɛnɛ ka n'i ta kɛ ni e mago b'a appel la don min na de e bɛ réseau ko ɲininkali kɛ o fɛnɛ ma ɲi o k'a kɛ ni muso yɛrɛ y'a ni foli tugu dɔ k'i la dɔrɔn automatiquement yɛrɛ b'a dɔn ni karisa ka ni foli kɛcogo bi fɛn dɔ de doléance dɔ de b'a bolo n'o tɛ ko diya dɔ mɔgɔ la o sisan ayi non sisan e t'a ɲini ka faamu n faamu man ayi non n kɔnɔ ayi an ti longueur dɔɔni kelen ka o yɔrɔ la n bɛ ka fɛn dɔ de faamu i ka kuma kɔnɔ sisan o kɔrɔ de k'a fɔ i bɛ ka cɛw de en fait i bɛ ka conseil de di cɛw ma muso ma n'i fo ko tan i kana bila i kun na ou ka geste dɔ kɛ i kana bila i kun na k'a fɔ k'o fana ye wari deli ye i tɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ ayi ale to fɛ ale bolo cɛw ka bila ɲɔgɔn kan ka fɔ o bɛ deli de kɛ muso i t'u jigiya de i kana c'est à dire cɛ kana dɔn cɛ kana tɛ ɲɛ kan k'a fɔ i ka nin bi foli tugun modèle doléance dɔ de b'i bolo i b'i jija de foli kɛcogo in ka ɲɛ kuma bɛɛ ayi bɛnkɛjɛ o de ka kan ka kɛ ayi o ka fisa i k'a fɔ i da la ayi mais n ko hali ni muso mɔgɔ bɛ dilan ni sɔn mɔgɔ sɛbɛn tɛ sa cɛ dɔw b'a dɔn dilan fɛnsɛn cogo fɛ bɛɛ o bɛɛ tɛ se ka fɔ da la o ayi o ni tɛ kelen sa tɛnɛ o cɛ bɛn ka bolo bila n'i sɔn mɔgɔ sɛbɛn tɛ barisa e tɛ deli ka e kana fɛn min ɲuman kɛ e t'o ɲuman kɛ fo ni ci dɔ bɛ fo ni doléance dɔ b'e bolo don min na mara est ce que o kan ka kɛ wa ayi ni doléance b'i bolo k'a kɛ o tuma a man kan ka merci e t'o de nɔfɛ merci mais ne fana bɛ question kelen pe de poser kun yala o cɛ o cɛ ni hakili b'i muso la i hakili bɛ kow la yala doléance bɛ caya a man kan ka caya i ka devoir e b'a dɔn nin ye ne ka devoir de ye n ka kan k'a kɛ doléance bɛ caya doléance tɛ ba cɛ ni muso cɛ sa ayi ne a tɛ caya ni ne cɛ bɔra a b'a dɔn ko nin ka di n ye a b'a san maa ɲini ma foyi kɛ a bɛ na di ma o cɛ bɛ kunbɛn de o ala i b'a fɔ i tun bɛ n kɔ dɔ de i nana nin de ma i ni cɛ koyi ne fa ye ne diya koyi ne fa ne b'a dɔn i bɛ nin kɛ ala k'i sa ne kanu nin jarabi i bɛ fo la i bɛ ko ɲuman dɔn n'i ka sogo bɛ di a di cogo la a bɛ ɲini yan i b'a dɔn doléance malo bɛ ta cogo la a bɛ ɲini wa doléance bɛ ɲɔ bɛ ta cogo la a bɛ ɲini wa yɔrɔ min doléance man ɲi yɔrɔ min doléance man ɲi fɛn fɛn o ye dilan de dilan kɔni doléance man ɲi o kɔni man ɲi an bɛɛ bɛn a man ɲi fiyewu
parce que to ketuma ye Glan de doléance Mike. Non te chérie ya fama. Oh ya fara. Doléance fla de be wala. Tiens doléance ke muso ba. Baby tagini. Baby take. Wa atedigi masino wa. Atedigi malo parce que tuma mina awe ngina di fana la. Awe ganga ya baby de. Ki kafeni nyanabo chukola doléance te kujuye mariage ko. Furu yere kono doléance ni ya fole ni kaya kubaya. Seke beti joli joyorla. Dote di beyi joyorla. Doléance be to ya de. Nega jure mu kele futan kele kuma bi bolo. Era Adjara ya mi foko zoe. Bela jele club là-bas que tu oui. Maro angane bobole de. Ambian donio. Donc mi befo. Ami do ke be yar da ala ka tijan kenadi. Na la sona oui. Ala ka la bango nyumandi. Amina maiga oui. Ala ka be ben kangelema. Oui, na la sona oui. Ala ka kuru sisi. Na la sona oui. Ça on va peut-être de si ça. Tene? Namu. E bamba je ça on itira mankele ni gadi ne farama. Mukela. Ça on ako be ala bula de bulu. Muso foro muke ela. Ma bande. Maiga biso bana aye do nyina fe che jeli. Desane. Ça on bamba je on biade. Ike pe. Ça on ato be ala bula we o be ne bulu. Na chama. Abe kuna afaki muso soro bulu. Abe kuna ke be yara da ala ka tijan kenadi. Amina ya rabbi. Ala ka la bankun mandi. Amina. Ngo bi mu fo muso ye. Ku janto chawla. Awo. To fana ku janto muso la. Apana. Parce que jela tini wati kumurin dorani. Adama den dorani di kama wuli o be di yere wuli ki yere ke femu yi ti femu. Jela ki wati kumurin fitin dorani. Donc anga nyoko jiname. Parce na ma nyoko jiname na ma. Wallahi wechi. Muso bi doke kela bi doke muso la. Donc il faut qu'un matin dori tete na ngafu. Tene lote wallahi tene ide muso nukoni. Wallahi vraiment nukoni alfini de titega nyako. Amano ne. Pata yin ladon, ayin su ladon, ayin su mo ladon, ale balmaya ladon ka fembe jana. Ala ka no wele no. Mais ala e munke mo tsela te ala taka. Wechi. Donc adamadi fɛn o fɛn y'a di ala ma ala fana bi ko dɔ kɛ mun fana ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Fukani ni ala ye donc halisa ne ko mi fɛn o fɛn ɲini o fɛ mi duwawu ani limaniya halisa ala k'o di ne ma ne bɛ o de duwawu ɲini o fɛ n'o kɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ. N'ala sɔnna Mayiga ala ka donc alimani halisa fana i bɛ alimani b'a ɲini a fɛ fana ka duwawu kɛ furumuso ɲuman ye. I bɛ duwawu k'a ye nka n'ala sɔnna fana bɛ duwawu kɛ ye. O ko foli don donc émission nin kɔni ne yɛrɛ n'a ma kɛ min bana dɛ o don a ma kɛ ne yɛrɛ kubarelen de da la. A ma kɛ o. O y'a sɔrɔ tɛrɛ kunkolo kun tɛ yen. N'i y'a mɛn tɛrɛ bɛ boli kunkolo de b'a la. Non kunkolo de b'a la o ye diyagoya de. Mura tun bɛ kunkolo la. Sɔgɔsɔgɔ bɛ mura k'a minɛ ne bɛ. Ala ka sijan kɛnɛya di kunkolo ma. Ami. Ala ka mɛn kɔrɔ. Donc i ka foli don. Foli diyara n ye. I bɛ fo Ala ka suyɛrɛ da o bɛ. Amina bi nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 10 ni kelen Batakiw ye 76 43 70 45 n'an bɔra ye alamisa don n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Wule FM kan awɔ 89.6 an tulo b'i la ayiwa hɛrɛ tilenna wa allo Manso kuma b'i bolo problème dɔ de bɛ ne da awɔ ne bamuso de kelen don ka an ka sokɔnɔ ko bɛɛ de ɲagami ka ɲagami sisan ne bamuso ni cɛ dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka hakɛ to i fa bɛ min ne fa bɛ yen mais ala kelen don ka an fa ka yeli buga ɲinan y'a san 10 ye o depuis ne ma furu wagati min na ne bɛ n bɛnkɛ de bolo donc ne furula ka taa n cɛla la
ne ni n cɛ an bɛ to ka na bɔ so kɔnɔna na yan kuma caman ne yɛrɛ ye mɔgɔw bila k'u ka kuma n ba fɛ donc a tɛ ka sɔn ka mɔgɔ si de ka kuma lamɛn nka an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ne fa yɛrɛ tɛ yan bilen a taara village la ala ni ne ba sababuya la donc a kun y'a ɲini k'a fɔ ko a bɛ na an ka du feere pour que a bɛ bɔ Bamakɔ yan cogo min na donc mɔgɔw kumana fɛ a ma du in feere bilen mais sisan ne dɛsɛra pepewu de ye mɔgɔw bila ka kuma bamuso fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ hali sisan a ma sɔn ka taga bolo in dabila donc ne b'a fɛ de a k'an bilasira parce que ne ka dernier espoir de ye aw ye sisan donc sisan min man di ani cɛw de bɛ taa so kɔnɔ ye ani cɛ tɛ taa so kɔnɔ dɛ mais an sigiɲɔgɔn de don an sigiɲɔgɔn don depuis ne ka dɔgɔ a n'o de bɛ ɲɔgɔn bolo wa a n'o de bɛ ɲɔgɔn fɛ o muso b'a kalama an ka mɔgɔ bɛɛ b'a kalama an yɛrɛ kelen bɛ ɲugutɔ fɛn de sigida la donc ne y'a terimusow bila k'u ka kuma fɛ siɲɛ fɔlɔ la dɔ taara kuma fɛ u ko k'ale n'a bilala ɲɔgɔn na donc k'ale tɛ se ka k'a bilen bon n'i yɛrɛ dun fana cɛ na ne k'a fɔ a ye a man di ne ye bon kuma bɛɛ ne bɛ cɛ in ka vocal sɔrɔ a ka téléphone kɔnɔ kuma bɛɛ ne bɛ vocal lamɛn a kun komi mɔgɔ don mɔgɔ min bɛ tobili kɛ a bɛ bɔ fana a bɛ se ka su 3 su 4 kɛ k'a bɛ tobili yɔrɔ la o b'a sɔrɔ a tɛ yen tɔnɔ labi bon ne fa yɛrɛ ne a taara sisan an ka village la k'ale bɛ bɔ Bamakɔ yan pewu pour que dusukasi kana faga ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne bɛna fɛn fɛn de fɔ n ba ye pour que a bɛ sabali cogo min monsieur ko i ye dɔ faamu awɔ Lamini ye dɔ faamu i bɛ se ka mun de f'a ye Lamini ne kɔni cɛsiri de dɛ ne ni ba sugu b'i bolo nin mɔgɔ min tɛ kuma yɛrɛ mɛn ale yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ a buranw bɛ yen a denw bɛ yen ko sigiɲɔgɔn yɛrɛ bɛ b'a kalama de Lamini a ko gɛlɛyara dɛ ayiwa ne kɔni bɛ min fɔ yan a tɛ ala minɛ parce que ba sugu ne y'a dir'i ma foyi tɛ se ka yɛlɛma koyi foyi tɛ se ka yɛlɛma a kɔni b'i ɲɛ cari kan n t'a kuma f'i ɲɛna n tɛ foyi kɔni n b'a de ye n kan ka min k'i ye n b'o k'i ɲɛna mais jogo in n'a ma se k'a bila ale tɛ se k'a bɔ a la dɛ kɔni a bɛ a sera o sera a ka dugawu kɛ ba in kɔni kɔni b'o f'a ɲɛna Lamini parce que yɛlɛma cogo t'a la n'o tɛ bɛɛ b'a kalama sigiɲɔgɔn surtout sigiɲɔgɔn yɛrɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ b'a kalama ne ko tiɲɛ o ka gɛlɛn dɛ yɛlɛma bolo t'a la bɛɛ kelen bɛ k'a tigɛ zoya k'a ye k'a to yen madame Jabate i kɔni ye histoire in bɛɛ mɛn kɔni hakilina dɔ b'i fɛ wa mina an ka ala deli ka ala n'a kira deli ala ka n'an yɛrɛ kɛ sababu jugu ye den nin degunnen don dɛ den degunnen ba de don wa min jɔre bɛ ne la yɛrɛ yɛrɛ o ye den yɛrɛ ka furu de ye parce que ala k'an kisi k'an tanga n'i ye bangebaga sugu dɔw sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka don hali yɛrɛ ka furu la parce que n'i furu i bɛ furulen yɔrɔ min na ni nin kuma fasɔn taara foyi ɲuguntɔya a tɛ dan kin dɔrɔn kɔnɔna ma dɛ a bɛ se f'i ka furu kɔnɔna la de kɔni bɛ min f'a ye mɔgɔ t'i ba choisi mɔgɔ t'i fa choisi ale bɛ mɛrɛmɛrɛ min na ka mɔgɔw ci a ma a kana kɛ mɔgɔ ciman ye parce que denmisɛnnin fana t'ale ye bilen a furulen don a bɛ cɛlasigi de la a ka taa ba lasigi a b'a fɔ ko ma ne mago b'i la n bɛ fɛ ka kuma i fɛ a k'a lasigi k'a lasigi yɛrɛ yɛrɛ de ko a kana mɔgɔ don a n'a cɛ a b'a fɔ a ye ne b'i deli n b'i deli ala yɛrɛ de kama k'i deli wolo kama ne bɛ n cɛ so de la kuma min bɛ kan ka fɔ ne ma bi n'i m'i janto i yɛrɛ la i bɛ ne fana ka furu tiɲɛ donc ne b'i deli den ni wolobagaya kama i bɛ cogo min na a dabila mɔgɔ bɛ se ko dɔ la i b'i to to hadamaden n'i si ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ i t'i yɛrɛ dɔrɔn lajɛ bilen i t'i yɛrɛ dɔrɔn lajɛ bilen dɛ e ka kan ka anw lajɛ i ka kan k'an denw lajɛ i ka kan k'an furuɲɔgɔnw lajɛ n'i m'o kɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'a fɔ i bɛ fɛ k'anw ka bɛɛ ka diɲɛlatigɛ don ji la donc ne b'i deli n nan'a f'i ɲɛna n t'a fɛ ka mɔgɔ don i ni cɛ i k'a dabila nka n'i m'a dabila se wɛrɛ fana tɛ ne ye
ayiwa n'i ma dabila ne kɔni bɛ sobo i la de ko n fa ye sobo cogoya min na n bɛ sobo i la parce que malo man ɲi lebu man ɲi ne furuɲɔgɔnw ka don nin don cogo in na a man di n ye donc n b'i deli ala yɛrɛ de kama a ka ba in na sigi min b'a fɛ a k'a fa ye a kelen n'a kelen a kana kɛ ni kɛlɛ ye a kana kɛ ni mankan ye a k'a kɛ ni majigi ye k'a fa ɲɛna nin cogoya in na ni ba in ma sɔn fiyewu 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 donc a ka i tanga ba in ma dɔɔni parce que n'a kɛra a bɛ na ba in bara a t'a dabila sigiɲɔgɔn kow bɛ nin cogo in na ten cogoya min na kɔlɔlɔ bɛ s'ale yɛrɛ ma kɔlɔlɔ bɛ s'a yɛrɛ ma mɔgɔ tɛ se ka ko dɔw bɛ yen a cɛ ka jugu dɛ ba in ye min kɛ nin ye cɛkɔrɔba in yɛrɛ taa cogo min filɛ nin ye a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ donc u ka ala deli ka ala n'a kira deli ba in ka sabali a k'i ɲɛsin cɛkɔrɔba ma a ka cɛkɔrɔba ladon n'a bɛ se ka min kɛ cɛkɔrɔba ye hali burusi kɔnɔ u ka hinɛ s'a ma u ka makari s'a ma n'a kuma n'a fɛ n'a ma ka kuma mɛn fiyewu fiyewu a bɛ se k'i yɛrɛ minɛ dɔɔni ba in k'a dɔn k'a fɔ a y'i yɛrɛ minɛ a la n'o kɛra lala n'a y'i réfléchi ni den bɛɛ réfléchira o cogoya n'a y'a kelen ye lala seetanɛ bɛ kan ka tulonkɛ min k'a la ala bɛ se ka bɔ tulonkɛ in kɔnɔ n'o tɛ nin tɛ hɛrɛ ye dɛ nin tɛ hɛrɛ ye den kun ma surulenba de don wa hali a furuyɔrɔ la kun ma surulenba de don donc a k'a lajɛ a ka kuma a fɛ ni nɔgɔya ni barika ɲini ni yafadeli ye ala k'a ni sahaba bɛɛ k'a ni sahaba bɛɛ Almami ni nin façon kɛra mun a fura ye mun de ye amina ala k'an bɛ sawa madame Jabate ye min fɔ ne yɛrɛ tun b'o kelen de fɔ denmuso in a yɛrɛ ka a kana mɔgɔ dɔ ni ba cɛ a yɛrɛ ka s'a ma a k'a lasigi sérieusement a ka kuma a fɛ a k'a ɲɛfɔ a ye ala kɛra y'a fɔ ni i ye ko min ye ko kɔɔni min tɛ bɛn ala ma a yɛlɛma ni fanga se bɛɛ ye ni i se wɛrɛ t'i ye i jija i ka kuma ko la i bɛ se ka min fɔ donc a ka ba in sigi a ka kuma ba fɛ fɔlɔ wa a k'a fɔ ba ye ni u m'a dabila option wɛrɛ bɛ yen cɛ min ni a bɛ ni ba in bɛ contact in na u ka tila ka mɔgɔ ci cɛ in ma cɛ in ka vocal minnu bɛ yen prévu don u k'a bɛɛ ɲini ni ye mɔgɔ ci cɛ ma n'a ma fara sɛnbɔ ba in sen na u k'a wele fanga la u ba furulen don u fa bɛ yen donc cogo di wala n'u fa bɛɛ balo la komi u fa bana lujura dɔ de b'a la fiyɛnen don ni cɛ bɛ k'o occasion de profiter o sen fɛ donc ka taa manamana ko ni tulonkɛ kɛ n'u ba ye donc u k'a fa ye a ka arrêter n'a ma arrêter u k'a wele fanga la donc o kumana prévu filɛ nin ye a ka vocal filɛ a fɛn bɛɛ filɛ a k'a dabila immédiatement ani ba ka relation a ka jɔ o de don adamaden i bɛ se ka juguman lajɔ ni sira o sira ye sariya la i kan k'o waati o tɛ jugu ye mais u kana daminɛ ni fanga ko ye fɔlɔ u ka mɔgɔ ci cɛ in ma mɔgɔ min n'a bɛ se ka kuma mɛn o kɛra dugu mɔgɔ alimami sa o kɛra dugu fɛn min ye komi déjà ko in tɛ sutura yɛrɛ la donc n'a tɛ sutura la dugu mɔgɔba minnu bɛ yen u k'o ci cɛ in ma a ka kangari gɛlɛn d'a ye a ka i sen bɔ u ba sen na donc u ka ba in fɛnɛ denmuso in ka ba in sigi a k'a fɔ ba ye bon n'i m'a dabila dugu kɔnɔ i mɔlɔmɔ mɔgɔ minnu bɛ yen komi ko in kɛ lebu ye lebu min bɛ ko in na e t'a dɔn an b'a kɛ lebu kun kelen siɲɛ kelen donc o tuma na a ka kuma madame Jabate ye min fɔ o de don adamaden tɛ don mɔgɔ si fɛ nkalon kan ala ko t'a la i ba t'o ye i fa t'o ye i ka mɔgɔ si t'o ye k'a fɔ n ba don ne y'a kɛ n bɛ kɛ dangaden o nkalon in dɛ donc danga tɛ jɔ ala ko t'a ɲɛkɔrɔ dɛ ala ko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq o kɔrɔ ko adamaden tɛ i danfɛn ɲɔgɔn na bato ala ko t'a kan dɛ ayi ala ka bon n'i fa ye ala ka bon n'i ba ye kira ka sahaba dɔ bɛ yen a tobilen a ba ko k'a tɛ dumuni kɛ ko f'a ka bɔ silamɛya la k'i ban dumuni ma pewu ko den tɛ kɛ silamɛ ye den ye ko bɛɛ k'a la a ma sɔn tile kelen a ma dumuni kɛ o dugusajɛ den nana ko n ba n'a y'a sɔrɔ ni ba kelen de b'i la a bɛɛ bɛ bɔ ka tila k'i ɲɛnamaya ne tɛ bɔ silamɛya la n'a ka di ye dumuni kɛ n'a man di a to yen ni ba kelen de b'i la n lamɛn dɛ a bɛɛ bɛ bɔ pewu ka tila ka i ɲɛnamaya tuguni ne tɛ bɔ silamɛya la a ko kana dumuni ko nin ye den dangaden de ye
cɛ de bɛ adamaden lafiya la bana ama kama ne ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn ala yɛrɛ bɛ tiɲɛ de dɛmɛ wa ala b'i lafiya olu bɛ ka ko in munu minɛ cogo min na u bɛ mɛn kɔnɔ dɛ donc voilà a bɛ musokɔrɔba kɔnɔ bɛɛ bɛ nin kalama mais ne wolodenw t'a kalama voilà a bɛ k'i tɔ da la o de don a b'a tɔ la a b'a fɔ bɛɛ bɛ nin kalama mais ne denw t'a kalama parce que denw tɛ kan k'a yira la k'a fɔ k'u bɛ ko in kalama o kuma na k'a ba lasigi ka fa ye n'a ye ba lasigi ka fa ye sisan ba b'a dɔn k'a fɔ ko k'u bɔra dugu la a bɔra dugu la dɛ et puis a bɛna denw bɛɛ kɛ diɲɛlatigɛ c'est ça et puis cɛkɔrɔba u ka cɛkɔrɔba in wele cɛkɔrɔba ka wele misiri kɔnɔ a bɛ seli misiri min na dɛ o alimami a k'a ɲɛfɔ alimami ye alimami b'a don kutuba kɔnɔ a bɛ tila ka cɛkɔrɔba lasigi a kelen n'a kelen ka ci tigɛ n'a ma sɔn a b'a fa ɲɛna u bɛ misiri tigɛ a la wa ne cɛkɔrɔba b'a dabila a b'a dabila a b'a dabila diɲɛ kɛra N'Ala sɔnna an bɛ tɛmɛ diɲɛ kɛra kabako n'i bangera dɔrɔn k'i yɛrɛ dɔn duuru ye 20 ni kelen fo ni fu 11 yɛrɛ tilela ale taara an tulo b'e la yɛrɛ tilela wa allo allo ale fana taara nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fo ni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilela Walaikum salam. Radio b'i kɛrɛfɛ i b'a faga? Awɔ, n bɛ ka bɔ radio Ah. mais n bɛ ka tagama de, aw bɛ hakɛ to. Ah, i b'i jɔ i bɛ kuma. Awɔ. Oui. Tonton Lamine. Ma ni ce. Tiɲɛ na tonton Lamine problème dɔ bɛ ne kunna dɛ. Tonton Lamine ne si bɛ san 30 ni kɛmɛ ni ma si ba la mais ne yɛrɛ delila ka taa e fɛ n ka problème dɔ fɛn fɛn. Awɔ, donc an kumana i ye n bilasira o kun ye furuko de ne kun bɔra deni dɔw nɔfɛ n nana bon tiɲɛna deni a ko a kuma nɔgɔ i y'a faamuya voilà donc ne nana ne ye ci fo n somɔgɔ ye n y'a fɔ n facɛ bon olu ye a démarche daminɛ mais a tilala ka kɛ ko wɛrɛ parce que a somɔgɔw kun ye kuma sama parce que problème bɛ olu ni ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ mais ne somɔgɔw fana u kun ye démarche daminɛ cogo min na o fana kuma diya n'olu ye parce que ne fancini yɛrɛ n ye kuma fɔ a ye ale fana ma taa mais a y'a kuma fɔ a cousin dɔ de ye quoi donc a cousin taara a taara kuma fɔ a kuma ko karisa ne denkɛ de bɛ fɛ ka o denmuso ta furu la mais ale kɔni sisan a tilala kalan na a tɛ baara jɔnjɔn na donc u ko a ma ko ok an ye kuma in mɛn mais an bɛ semaine kelen d'aw ma le temps que an fana ka kuma si an ni ɲɔgɔn cɛ quoi i tulo bɛ n na tonton Lamine allo voilà. N t'a dɔn ni tulo bɛ n na allo. Oui, an tulo b'i la. Voilà donc entre temps u seginna ka taa donc olu ko tiɲɛna parce que ne fancini ne fa cousin ale fana taara deni fakɔrɔba de fɛ quoi i y'a faamuya donc olu ni ɲɔgɔn problème kun b'olu ni ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ quoi donc a laban u ma ɲɔgɔn faamu quoi i y'a faamuya donc kuma nana ne fancini bon komi olu fana taara cogo min na ka taa fɔ ko tiɲɛna ne tɛ baara la k'a sɔrɔ deni yɛrɛ a somɔgɔw y'a ɲininka ale kuma ko ne bɛ baara la i y'a faamu parce que ne fana ne bɛ baara la de parce que ne ni n grand-père don ne bɛ n grand-père dɔ de fɛ quoi i y'a faamuya donc ale ye entrepreneur ye tiɲɛna contrat t'an cɛ dɛ mais n'a ye action sɔrɔ donc souvent a bɛ to ka ne bila o baara ninnu na récemment an ye contrat dɔ sɔrɔ sur le site magasin en Songo donc ne yɛrɛ kun b'o moi j'étais le superviseur des travaux là-bas mais tiɲɛna il y a pas de contrat entre nous ouais donc autrement dit à somɔgɔw ninnu le fait que le cousin de mon père taara fɔ ko ne tɛ baara la donc olu fana ko deni ko ne bɛ baara la donc ko kuma fila fila de bɛ kɛ donc cogo si la ne somɔgɔw tɛna nkalon da ne la i y'a faamu bon histoire a ko ka jan dɔɔni dɛ donc a laban furu in ma ɲɛ donc o kɔfɛ ne
yɛrɛ bɔra n somɔgɔ dɔw fɛ donc n y'a kuma fɔ ne seginna ka na fancinin fɛ n y'a kuma fɔ a ye i y'a faamuya donc ale k'u k'a bɛ démarche daminɛ donc a taara deni fana fancinin fɛ parce que ale fa deni fa sara quoi donc a taara o fancinin fɛ i y'a faamuya donc a laban o fana ma ɲɛ donc kosa in na ne taara ne seginna ka taa n fancinin fɛ ne ye n somɔgɔ dɔw fana ye n y'a kuma fɔ a ye a ko a ma ok bon après les deux histoires là ça va être une leçon donc donne-moi le temps de réfléchir tu vois donc ka a taara a y'a kuma fɔ ale fana kɔrɔmuso dɔw ye nka kɔrɔmuso k'a ma k'a ka taa n d'a ma i kan de voir cette situation quoi mais faut savoir à peu près ni mi da ɲɛsi téléphone ma a baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que kuma janyana i da ɲɛsi téléphone ma i k'i jɔ i k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ awɔ awɔ i y'a faamuya peut-être au club ne la voilà donc maintenant troisième situation Ali Kouko lui donner du temps de parler de cela avec la grande sœur il y a faamuya donc jusqu'à là où tu as comment fondé les fanatiques pour Minga Tiena récemment moi j'ai échangé avec la maman me disait que elle son seul problème c'est le fait qu'elle me voit jusqu'à cet âge je suis pas encore parlé donc Tiena au point de vue d'aller trop il y a faamuya bon Tiena n'est pas fou qu'à dire la première situation dit follow voilà la fille m'a beaucoup aimé moi-même je l'aimais beaucoup ne yɛrɛ delila ka taa fɛ n y'a kuma f'i ye t'a dɔn ni hakili b'a la i y'a faamuya tonton Lami mais tiɲɛna ne fancinin n bɛ k'a bila n ɲɛ dɛ mais a situation caman na n tɛ ka fɔ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na aw kɔni ye histoire in bɛ yen mais aw fana ka ne bilasira quoi i y'a faamuya. tɛnɛ o kuma in janyana kojugu i ye dɔ faamu. bilali bɛ fɔ. oui i bɛ se k'a bilasira. ne bɛ min fɔ ɲɛna n'a jigi y'a fanicinin ale fa tɛ yan n'a fa tɛ yen nɔ fanicinin wɛrɛ tɛ yen wa a tɛ taa jigi k'o ye min bɛ se ka kɛ a ka furuko ka se ka ɲɛnabɔ n'a bɛ fanicinin kelen bolo ou bien fanicinin i de bɛ taa fɔ fanicinin ye komi furu nege b'i la i sera furu ye i t'a fɔ fanicinin yɛrɛ a ka muso ɲini ka d'i ma komi ni i ye muso ko fɛn fɛn fa ye a tɛ kan ka sɔn i bɛ fanicinin i b'a fa yɛrɛ ye a bɛ sɔrɔ a ka d'a ye k'a den dɔ d'i ma ne tɛ kan ka ɲɛsin ale denmusow ma i bɛ kan ka bɔ ni musow yɔrɔ wɛrɛ de k'i bolo furu olu bɛɛ bɛ se ka kɛ olu ye bisigiw de ye bon n'i fanicinin ma sɔn fanicinin wɛrɛ lajɛ o ka se k'i dɛmɛ ka don i fanicinin kan i ka furu bɛ se ka kɛ cogoya min na ne kɔni ne b'o de f'a ɲɛna. bɛɛ ye da ye dɔ faamu. Michel ko madame Jabata ye dɔ faamu denkɛ ka kuma la ayiwa n'ala sɔnna ma hakili la tɛnɛ y'i bilasira ni sira min ye an bɛ t'o kan ala k'a ɲɛ i bolo i y'a faamu n'ala sɔnna ma ala k'a ɲɛ i bolo nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fo ni fu tan ni kelen ni kuma janyana kojugu les gens perdent carrément le fil k'an bɛ ayiwa dukurikɛ fo n'o ye Ousmane Doucouré Total Tolsi yɛlɛmana pepe a bɔra Bamakɔ kura ka ɲɛsin Dirika yɔrɔ ma c'est ça a yɛlɛmana Dibidani na ka yɛlɛma Dibida la a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan cheferilaw ka yɔrɔ ni dɔw b'a fɔ ko constitutionnel kɔrɔ yɛlɛmana yen dɛ butigi belebele k'a dabɔ k'a ɲɛsin bolola baarakɛlaw ka lafiya kama ni minɛn ɲuman sɔrɔla ka ban o ye baara ɲɛlen ɲɛnamaya tun tɛ taa baara kɔ baara fana ko k'a kɛ minna o tuma général Ousmane Doucouré ka fo ka cɛsiri la k'a ni baara ni maa min mago b'a la sa i bɛ wuli k'i kunda Dibida kan yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ko cheferilaw ka yɔrɔ wala cour constitutionnel kɔrɔ i bɛ a dagalen sɔrɔ i ko gɛrɛmasa ka minɛn dɔgɔdɔgɔnin wala a caman san nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn a la wala maa min b'a fɛ ka Total Tolsi butigi dayɛlɛ a b'i dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn a b'i dɛmɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna k'an bɛ Ousmane Doucouré fo ka TNT butigiw mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ok ni mago bɛ numéro in na i bɛ 70 90 25 17 70 90 25 17 Madame Djabate ayiwa Bahari
bari be fengela ka yoro nyesine no misri bama église bama sake bari jintigi ulli be nani ulli be fenga nunu gla pano solaire nunu bela nele Vardure, ok. Bala jere mudu de fe. Climatiseur. Ba fe ki ka furo ke pano soleil. Wala ba fe ki ka izini ke pano soleil. Ou ka fourage se. Siri ke pano soleil. Bala jere be ba bi ni Vardure. Kanyesi église bama. Bo wole dro bi yoro la je baranyena. Usine de montage début ou boulé à panneau solaire là. Madame Joati Ali, climatiseur, humidificateur, pili bami qu'elle va vous connaître chambre. A beba le refait katafa fitina. Ba dukure awa a panneau solaire la mamba boulot a climatiseur a couramment fana ba dukure bi ka fembe installé ti doro me boni claque na clara to me bi so ka waru besra. Bi une banu ke bi yoro blé banu ke yakli a be panneau. Masha Allah. Se ka dugu kelen bɛɛ kɛ pano ye baara dukurena ka mɔgɔw kɛ hɔrɔnya boutique la ka ɲɛsin église ba ma k'an ka foli bɛ hɔrɔnya boutique mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna ma ni baara ala ka sugu ja nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 mais a bɛɛ lajɛlen ye ne denkɛ de dugurela kan ne yɛrɛ ne ma o don ne dun i garisɛgɛ la dɛ i ka du ye mɛnɛ n denkɛw de don i denkɛw ye baara kɛ dɛ i ye duwawu mun k'u ye duwawu ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n ye duwawu k'u i ye duwawu k'u ye ayi a denw a dendenw de don ɛrɛ tilenna ɛrɛ tilenna oui en club la oui hein tene a ko ale cɛ bɛ Canada de comme ale cɛ le petit frère de mon papa veut gâcher mon mariage il prend tout et entend pour coucher avec moi alors que mon mari sait que je suis vierge k'ale b'a kɛ cogo o kana furu ma kɛ fɔlɔ wa ale furulen na furucɛ bɛ Canada de nka ale fa dɔgɔkɛ ale fanicinin de bɛ fɛ k'ale ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ a bɛ fɛ ka ja ale fɛ de donc a bɛna kɛ i bɛ t'a sɔrɔ u fila bɛ ye denmisɛnnin a bɛ fɛ ka ja ale fɛ jagoya a cɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ale cɛ dun b'a dɔn k'ale bɛ so k'ale ye denmisɛnnin de fulamuso nɔnɔ suman ko a galama mi diya a furucɛ a fa dɔgɔkɛ yɛrɛ de ko don mais a fa dɔgɔkɛ yɛrɛ ka kan k'o ɲɛsin ale la n k'a fanicinin de don a fanicinin de don kɛ mais wo u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka du kɔnɔ dɛ balima furu de don wa ayi bɔn o ma ɲɛfɔ yan dɛ fanicinin yɛrɛ ka kan k'o ɲɛsin a kɔrɔkɛ den na munna ale tɛ ale bɛ muru mɛn basiw kan na munna munna a t'a fa ba ye a k'a fa ba ye a k'a fa lasigi a k'a fa ye k'a ka fa dɔgɔkɛ a ka fara a k'a fɔ fa ye fɔlɔ parce que a k'a fa ba ye cɛw ka teli a k'a fa ba ye a kana nin ko in sumaya koyi mɔgɔ ba t'i jagoya a bɛ jɛ e fɛ jagoya la n'a bɛ jɛ a tɛ kɛ koyi n'a m'i jɛ a tɛ kɛ dɛ a ka carrément fɔ a fanicinin ye n'i ma fara n na n bɛ taa fɔ n fa ye ayi n b'a fɔ n ba ye ayi a k'o fɔ fɔlɔ bani o ye bagabaga de ye ni i bɛ kan ka min ɲɛsin ma n'i ma dabila n bɛ taa fɔ n fa ye n'o fɔra a na siran o bɛ n bɛ taa fɔ n ba ye n'i ye nin fila fɔ a na siran mais ale b'a fɔ mun na denni b'a fɔ mun na ko jagoya jagoya tɛ nin ye o a kana jagoya ko kuma fɔ nin na dɛ mɔgɔ b'a fɛ ka kojugu k'i la e yɛrɛ b'o consommer k'o ye jagoya ye o mun b'o kɛ jagoya e dun furulen de don i cɛ bɛ Canada e bɛ sɔn ma mun na a kana sɔn ka nin ko traîner a kana sɔn ka nin kɛ ko dogodogolen ye n'a y'a dogo de kojugu b'a sɔrɔ denni ka kuma yɛrɛ b'a jira k'a fɔ k'a sirannen don a yɛrɛ bɛ fɛ ka sɔn ko nin ma ayiwa ko jagoya ne ka dan sɔrɔ jagoya in de la madame Jabate n'a ko jagoya a ye fɛn dɔ faamu du kɔnɔ bi dɛ du kɔnɔ bi du kɔnɔw ma nɔgɔn bi dɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka siran an ka les gardiens de la tradition sociétale olu bɛɛ de bɛ ka siran bɛɛ de bɛ ka jɔrɔ sisan monsieur Lenko e bɛ dɔ kalama la bi denmisɛnninw n fanicinin n fakɔrɔba n tɛnɛ n benkɛ u tɛ ninnu dɔn tuguni dɛ u t'a dɔn tuguni dɛ u bɛ wɔyɔrɔnin dɔ la musomaninw ni cɛmisɛnninw ma
kunu ka bɛn ni fɛn dɔ faamuyali ye parce que u bangera a système kɔnɔ o kɔni ye système de ye ten mais k'a fɔ k'a a sinsinnen filɛ nin ye u t'o o yɔrɔ la dɛ u t'o yɔrɔ la hali dɔɔni fitinin. Madame Diawate, min bɛ ka f'i ye. Il y a des interdits. Oui, mais il y a des interdits parce que e bangera kɔnɔ ka mɔ kɔnɔ o. E bangera yurusun kɔrɔ, a lili kɔrɔ, a yiri wɔnbɔn kɔrɔ, a yiri bulu kɔrɔ, a yiriden kɔrɔ e. Dɔw bangera u y'a yiri bulu gansan dɔrɔn de ye u ma tɔrɔn ye u ma racine ye. Dɔw ma racine ye u ma tɔrɔn ye u ye yiri bulu de. Dɔw yɛrɛ ma racine ye u ma tɔrɔn ye u ma yiri bulu ye u y'a mɛn u tulo la de. I bi den 100 labɔ bi jeune 100 labɔ bi u ka bɛnkɛ kɔrɔ fiyɛ la u t'a dɔn u ka ntɛnɛn kɔrɔ fiyɛ u t'a dɔn parce que a ma f'u ye valeur sociétale dɔw bɛ yen a ba sinsin u dusukun na a dun ka kan ka sinsin a mɛ n bɛna le mais a ma sinsin o n'i y'a ye nin ko n fadencinin ne wolofa dɔgɔkɛ bɛ fɛ ka jɛ n fɛ jagoya la k'a sɔrɔ n cɛ b'a dɔn ko n ye denmisɛnnin ye c'est que a t'a dɔn de. Mama faye ni ko jugu da oui mama faye ale bolo ni ye kamelenin ye ni bɛ fɛ ka jɛn fɛ n fa dɔgɔkɛ de don mais k'a fɔ ko hali ni man kan k'a miiri ala kunkolo la k'a bɛ jɛn fɛ k'a man kan ka jɛn fɛ npogotiginin t'a dɔn parce que a ma fɔ a ye a ma yira a la nin bɛɛ ye ɲɛfɔbaliya de ye a b'a kɛ to f'a k'a ɲɛfɔ de cɛ yanfan a bɛ n tɔntɔn muso yanfan a bɛ n tanti n t'a dɔn n'i b'a faamu dɔw yɛrɛ grand-mère ko yɛrɛ tɛ du dɔw kɔnɔ grand-mère ko tɛ du dɔw kɔnɔ Madame Diawate a mala mɔn civilisation wɛrɛw de nana ka na ɲagami an na usine coutume wɛrɛw de nana ka na don an bolo an ka valeur sinsinnen belebeleba t'an bolo tuguni a bɛ fɔ date la a ta hakili kɔnɔ n'o tɛ ko dɔw bɛ ka kɛ duw kɔnɔ bi bilahi Madame Diawate n'i bɔra a kalama i b'i ka minɛnw cɛ ka taa i sen na maɲi na mun bɛ nata maɲi na tellement k'i bɛ siran a f'i ɲɛ a cɛ ka jugu i bɛ cɛ juguya da min yɛrɛ dɔn Madame Diawate a cɛ ka jugu fɛn minnu bɛ ka kɛ du kɔnɔnaw la bi a cɛ ka jugu kojugu. Lamini an tun tɛ segin so. An t'a ɲɛfɔ an tɛ segin so ayi an ka ɲɛfɔ tɛnɛ b'a kɛ to a ka ɲɛfɔ kuma tɛ o segin so kuma dɔ oui mais segin so kuma tɛ a ka ɲɛfɔ segin so kuma tɛ a ka ɲɛfɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw mɛntiri sɔgɔ oui mɔgɔkɔrɔba mɛntiri sɔgɔ na la o hakilina b'e la tuguni yan o hakilina t'e la tuguni kuma dɔ t'a fɔ yɔrɔ to a t'a fɔ wagati to kuma dɔ t'a fɔ wagati to a t'a fɔ yɔrɔ to mɔgɔ ko tɛ kɛwale ko de don an bi cɛ in fo procureur communicatif procureur na an b'a fo kosɛbɛ an b'a fo an b'a fo dɛ an b'a fo kosɛbɛ an b'a fo ale bi Mali ka valeur an ka valeur ancestrale a bɛ kan ka baara kɛ n'o ye an ka bonya a bɛ kan ka baara an ka kɛ n'o ye ɲɔgɔn karama an ka jugu an ka tɛ ɲɔgɔn voilà a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ ne ma d'a la halisa ni mɔgɔw y'a faamu a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ malidenw na n ma d'a la hali ni mɔgɔw y'a faamu parce que mɔgɔw dɔw bɛ k'a bila yɔrɔ mun na olu hakilina ma mɔgɔ ka se o yɔrɔ ninnu faamuyali ma Aminata Ture in bɛ fɛn dɔ nɔfɛ i y'a faamu wa n'a ɲɔgɔn 3 4 sɔrɔla Mali kɔnɔ yan wallahi a tɛnɛ ye kuma min fɔ sa k'an bɛ segin kɔrɔlen ma an bɛɛ b'an kɔ segin kɔrɔlen ma sisan parce que ale ta ye min ye i b'a kɛ to Madame Diawate ale ta ye min ye i kɔfilɛ i k'i ka lamɔ cogo dɔn i k'i ka kabila lajɛ i k'i kɔfilɛ i k'i bɔkolo lajɛ i kɔfilɛ i mɔkɛw ma sɔn i ma i mamusow ma sɔn i ma i fa ma sɔn a ma mun de ma sɔn i ma i kɔfilɛ i ka adamadenw bonya n'a fɔra adamaden kɔrɔ b'o kɔnɔ dɔgɔ b'o kɔnɔ k'an ka ɲɔgɔn bonya an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn ma Ture ka action bɛ k'o de ye an bɛ se ka Madame Diawate hakɛ to an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn ma i y'a faamu wa ka sɔrɔ a ma se ni ɲɔgɔn burujali ye mɛ ala jɛ kɛ depuis a y'a sen don kow la fanini ni banni ni jugumanba min tun bɛ réseau kan i b'a ye tuguni wa ale ni kare kɔnɔ bon maintenant sisan a donna dɔnkilidalaw cɛ la dɔnkilidala ninnu tun bɛ nin façon kɛ mais sisan f'u bɛ taa porno tourner dɔnkili kɔnɔ
Moye ko ye tuguni wa ntara ni afam bon maintenant aboro ul fanancela munu be mu ko ya fuka tase fuka mu ko ya ka kay do ya fuki makosa abika fusiri ni bela ni touré nyogon sabanani sur la sisa mo ko ba bo foli mi ke mo kuma do na ba foli mi ka nga segiso ante marati se ka segiso te ngwe ni mara mo mana fo mara mo de kana fo beji ko do de ka fendo ke busanta ka mɔgɔ minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ ka taa fɛ ni Touré tun ka nin action ninnu tun tɛ ni faneni ni baneni dɔw tun bɛ fɛnkɛ ka réseau kan i bɛ masaya segin a la ma réseau tun tɛ se ka filɛ hali dɔw ka nkalon jugu ta ka nkalon ta ka tila ka mɔgɔw photo ta ka a nɔrɔ ɲɔgɔn na ka a tigi buruja an k'a dabila an ka segin kɔ mɔgɔw b'a fɔ an ka segin kɔ o de y'a to ne ko n ko segin kɔ nin dugutigiw de ta don u bɛ baga président ma fu dugutigiw de ta don dugutigiw de ta don an ka segin kɔ nin dugutigiw de bɛ mɔgɔw la segin kɔ président tɛ mɔgɔ la segin kɔ dɛ Touré kɔni y'a ye a y'a ka seba de bataille walasa mɔgɔw ka se ka tile an ka se ka ɲɔgɔn bonya dɔɔni jamana nin kan n'o tɛ a dɔgɔyama a futɛsi barika bonyana kojugu dugutigiw de don ni dugutigiw ko sisan ko nin tɛ kɛ an ka dugu kɔnɔ u ka taa ɲɛfɔ faamaw ye faamaw b'u dɛmɛ a kan faamaw fana sigilen bɛ k'o dɔrɔn de kɔnɔ koyi an tɛ fɛ nin ka kɛ k'a dada ɲɔgɔn kan faamaw sigilen bɛ ka décision talaw dɔrɔn de kɔnɔ dugutigiw ye nin décision ta ko ko nin tɛ kɛ olu ka yɔrɔ la faamaw b'u sigi k'a jateminɛ dugutigiw b'u jɔ fɛ an k'u dɛmɛ a bɛ dabila mɔgɔ fɛn denmisɛnninw bɛ kolankolonba min na a bɛ dabila musow bɛ kolankolon min na a bɛ dabila cɛw bɛ kolankolon min na a bɛ dabila bangebagaw bɛ bonya adamadenw bɛ ɲɔgɔn bonya burujali bɛ ka caya kojugu Mali kɔnɔ a dun kokɔrɔw b'an sekɔrɔ hali sini a bɛɛ ma ban tununa fɔlɔ ni lajɛ kɛ ko n fa dɔgɔnin bɛ fɛ ka jɛn fɛ jagoya la donc quelque part elle n'a pas compris que fa dɔgɔnin man ka hali a ɲɛ jɔ a la a plus forte raison ko ka tila ka jɛ a fɛ o tɛ se ka kɛ fa bɛ du kɔnɔ i ba bɛ yen e bɛ se k'a fɔ cogo di ko b'a fɛ k'u ka jɛ e fɛ jagoya ne yɛrɛ ma dansi de sɔrɔ o la walahi Touré bɛ baara ɲumanba de la hali denni min ye dɔnkili da Touré la k'a ɲɛda masakɛ kɛ ni tun y'a dan ne ma a b'a minɛ k'a datugu. oui madame Diota an bɛ tɛmɛ an b'o yɔrɔnin ninnu to yen o ye a bɛ ka tulonkɛ a fa de fɛ o yɔrɔnin tɛ baasi foyi la nɛgɛjuru ye mugan kelen fo ni fu 11 an bɛ tɛmɛ ɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo oui kuma b'i bolo i b'i ka radio faga i b'i ka radio faga an tulo b'i la oui nba Juba dɔ kun bɛ ne fɛ ne ni dennin dɔw kun jɛla wa an kun kumana ko an bɛna a furu ɲɔgɔn ma wa bon an y'o fɔ bon ne n'a bɛnna o kan bon a bamuso n'a bɛnkɛ olu de nana fɔ bon ko a bɛ di a bɛnkɛ de ma sisan bon a y'o ɲɛfɔ ne ɲɛna bon ne ko ale ye mun de yala sisan bon ale ko bon ko sisan ko ale bɛ a bɛnkɛ kuma de jate sisan ne ko ale ye mun kɛ a bɛ ka mun kɛ n ko ale ka bɛnkɛ kuma o ko ale bɛ ka jɔrɔ a bɛnkɛ kuma le ma wa ale bɛnkɛ y'a fɔ ale ɲɛna ko ale bɛna furu a den ma sisan ne ko dɔn ka di ale ko ne bɛ se ka mun kɛ sisan ne ko ale yɛrɛ b'a la sisan ne b'a fɛ aw ka ne bilasira o la wa an ma foyi faamu i ka kuma la on n'a rien compris oui i b'a kɛ to an ma foyi faamu ne ko ne ni dennin dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bon an kumana furu kan wa bon an bɛnna o kan a ko ale bɛ ne fɛ bon ne tun b'a fɛ ka ale ko fɔ an ka mɔgɔw ye an ka taa ni woro ye olu fɛ bon an tora la a bamuso n'a bɛnkɛ o nana fɔ a ye sisan ko a bɛ furu ale ka den ma wa a bɛnkɛ den ma sisan a y'o ɲɛfɔ ne ɲɛna ne ko
ngo bashi ngo ale yere ba la yesa nini ko ga da ya bo fo duwal mana sera tu aga bine ka kuma ma shiza ne ko aga ne bla sira wala wa oui nala sonama oui matena ni do famu ibi abla srami teme oui tum no fa de be fe ka bo akofurla ale ya fo deni nyena deni sumu ko nyena deni tarafa sumu ko nyena ko benge ni ba o te balima ke na balima musuya olu ko kaka ni toino ka benge deni a cousin dori ka kan fura cousin dori ma ko ale kanto deni na no fale nyena ale ko bo kaka nyena ta a cousin ni ale la kana be mi fe yero ko de ande ko kaka nyena ta la fani benge ko no sona mi ma deni be se ka bo ma deni ta se ko bo ma iti yere nyini iti adi bi no fe kwi amena de wale muso do be efe ko makasa ni ko fle ni yo taduro wallahi be herde soro ika ni toino ni benga mo ayre bama na fokata didi ma ni gala ande ya furu ka koronye nande ke afuru bi saka bu parce que parti fait ako kaba de anne ni muso yi soro kafu ba ko kaba da balma ke dinema balma ya ka gere de ti sembo ni ko la ni balma ko di isembo ne ka muso gare ni kafu ne ko ne boli finyana ni ko ntoi ika here foste ni ko ina benga ja fomu na mimi ngoma ko njabira kama saa kesho wapozi akata dore nyini nega juru mugan kile funi futan kile mshirinko idem soko ko ikala delikanda le mamimba taba cheblasra ayra fruche blasra ale ba de yega afruche ba odi garsige soro chedo fe fruche nina me fama de reconnu ale cheri ma reconnu quoi muso do de be kana a cheka kuma fo akwa ale che ba garsigara a chela chedo de fe o che ma le che reconnu ka to aba de bela ya fam o ama ko flala tlikle o bayina na mui bayin furusoro den korobara o furuso de konayi nyado wo che do ko kabina ale che in bo dondula bo che in bora kenemana la ay bolomine ama singana dukono tukuni atura bolon fe ba mata no fe mo shimata no fa korobara yi nyado de fila negui ay dondulon kula ay resoro nyado ko fe sisa o chuga obega commencer kana bon mena akoni de pa bora ola ama ko fla bala tukuni yoro fa konte parce que fa ma jate ama ko fla bala tukuna ma fui bo bibi na chair la chuga obega nyabulu nyado fa koroke de ye contacti tanaye bo kanu koni kadi comme ateki kofle fala fa fana be fe kila sama no fe ateki kofle fala mais ba fana ateki kofle ba fana na donc ale be ka faye de kaka kofla wolu bala kana kofle mo shila me wolu bain aki kofle wala comme halsa ko te diminendo te ka sege fliga kale la yere kala be fe de vraiment hakilna do ka fale même se ka to furche mi se ki kofle bala no ba dimina koro de ko muna ale ba ka chain oya no o tumina bo muna mi yere to o bolo ka bo shegele fa bora ga ta bolo nya fa ka ta moy o le ma bembama me ba joto ya ay tene joko ni joli ita ngini galike ita laje na sara na balula o fana normal de ya tene no kele mana ke chugo ani echeche cheindu dente ako ka ba bugo demseni ala beta bulia bebe buli ka dubla o ayi ayi do sa ne ma tlanga kuma la aya jo no nete so mare bo dengere te so wani bo tele ba keto ni maran jawate klala mbikuma dima awo nebe min fo banka kula ba jota la kuyi denye dendi demsenu be kodo ke kuto aji dola mutu ba do ta ke
tiɲɛ de don e furulen don cɛ min ma o de ko k'a b'i den gosi den dun t'ale ta ye mais den colo-colola a taara ni den colo-colola a taara i bɛ taa i den ɲini i bɛ taa ɲini hali n'i bɛ n'a di cɛ in ma de i bɛ taa ɲini karisa n taara i den nɔfɛ n nana n'a ye n'i b'a faga i k'a faga n'i bɛ min k'a la i k'a k'a la filɛ nin ye ba tun ka kan k'o kɛ mun dusukuma i den bila k'a di cɛ ma ko n'i b'a faga i k'a faga non dusukuma tɛ sa fa diminen de don parce que den taara ale m'a sɔrɔ k'a bugɔ donc pour que ka kɛlɛ in yɛrɛ ban ka bɛɛ lafiya i mana den nati mais ale fana bɛ se ka jɛ den ko ten cogo jumɛn na a ma den yɔrɔ ɲini a ma a lajɛ den bɛ position fɛn fɛn na a ma nin si ɲɛɲini fa in b'a kɛ ale b'a kɛ den fɔlɔfɔlɔ la ten a yɛrɛ ma fo ala ka taa kɛ mɔgɔ ye f'a ka taa muso furu ba m'a ɲɛɲini ba ma foyi kɛ den in fana m'a ɲɛɲini den in ma foyi kɛ hɛrɛ de ye nin ye non nin tɛ hɛrɛ ye o mɔgɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye kabila di mɔgɔ ye kabila de koyi tɛnɛ ni ne filila ni ne balima ye ni ne dɔgɔnin ye e ni ne den taara nin cogoya in na e bɛ taa dɔɔnin nɔfɛ a ka kan ka kɛ ten de a kɛra ɲuman ye o n ko a ma taa ba somɔgɔw fɛ ala a fa min ye den sɔrɔ fa in y'i ban den na depuis a b'a kɔnɔ den ye sɔkun de sɔrɔ koyi mais a bolila cɛ min ye dɛ o cɛ ka fisa n'a fa ye a siɲɛ 100 a mana diya o y'a ba furu k'a taabolo a ma diya o ka fisa n'a ba ye fo siɲɛ 1 mais den ye den de ye n'i ye den menacer cogoya min na den 120 de bɛ fiti kɛ tan ni den bolila ten ne min y'i woloba ye ne b'i ɲini n bɛ na n'i ye min ka kan ka k'i la a bɛ k'i la n'i bɛ corriger i bɛ corriger ni min bɛ k'i la a bɛ k'i la ni ne m'a kɛ ni n balima bolo bɛ yen o bɛ t'i ɲini ka na n'i ye au moins min ka kan ka fɔ i ye min ka kan ka k'i la a bɛ k'i la den bɛ mara ten de mais den ka bɔ farafinna ye i bɛ nin ko sugu ye tubabula de a tɛ kɛ farafinna ye koyi kabila kun ye mun ye dɔw bɛ ban i den na i balima dɔw b'a ta i balima dɔw b'a ta a b'a la dɔn a bɛ fɛn bɛɛ kɛ parce que a m'a ɲɛsin olu fɛnɛ ma o a b'a ɲɛsin olu ma a bɛ ɲɛsin balima dɔw ma den jugu tɛ walahi ni den jugu de tun don den in tɛ kɛ fɛn ye wa de sɔrɔ garisɛgɛ ye garisɛgɛ sɔrɔ den ye den jugu ye den ye sɔkun de sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ la i t'i fa dɔn a ye sɔkun sɔrɔ dɛ a ye sɔkun sɔrɔ. Michel Nko an tulo b'i la oui. denmuso min nana ɲininkali la nin ye ko k'ale dɛmɛ a cɛ ka a n'a ba ɲɔgɔn ne ka m'o yɔrɔ de ma o ye furumuso in de ye ne ka m'o yɔrɔ Madame Jati b'a kɛ to oui ne ka m'o yɔrɔ de ma a kana sɛgɛn dɛ cɛ in bɛ ka min kɛ nin cɛ in bɛ ka vange de kamalen bɛ ka vange de a man ka vange ka vange de i ba cɛ dɛ oui mais est-ce que vengeance est-ce que dimi tɛ o ye vengeance ye wa non n diminen na ni n bɛ ka n vange tɛ kelen ye exact i jigila b'a tigɛ cogo o cogo ala y'o fataw k'i ye wa an b'a ɲɔgɔnna fɔ olu ye fɛn min kɛ o don wa o fa ye mun kɛ u b'a fɔ k'aw tɛ kɛ foyi fo ka diɲɛ wuli wa o ma kɛ fɛn ye wa n'i kɛra fɛn ye fana b'a yira kira don ne kɛra ye n fana b'i ta de a ba tɛ wa bafili surugu bɛ yen wa bɛɛ bɛ kɛ cogo o cogo i ba de don ale nana i diɲɛ na a y'a ba yɛrɛ cogo o cogo siga ma i ba de don i ka timi in bila diɲɛ dɔ kɔnɔ an t'a fɔ ko an ka yafa wa n'a ma yafa a tɛ lafiya dɛ n b'o fɔ a ɲɛna an bɛ denmuso in fo ka barika da muso ɲuman de don muso ɲuman de don sen dɔ kunbɛn don a k'a jija cɛ in na f'a ka sɔn a kana to yen dɛ mɛ ko bɛ k'a ka to a la hali n'a b'a ɲini a k'a bugɔ a kana to yen fewu f'a ka taa sigi a ba in ma de la ba maloyalen don bɛɛ de maloyalen don Lamine sɔrɔ garisɛgɛ ye ala ta ye a b'a di dangaden ma a b'a di dugawuden ma mɛ laban a bɛ laban dugawu ma ni den ma segin a kɔ n'a ma segin a sen na taa furakɛ i ni y'a ye muso in b'a fɔ k'a n'a ba ka bɛn muso in kunkolo b'a kan ba da la dɛ muso in kunkolo an ye musow ye u wolola k'u muyira yɔrɔ min na dɔrɔn ka taa den fili fa ka so kɔnɔna na minnu den tilala k'u ba dimi a bɛ tɛmɛ o kan ale ko k'ale ye kamalen kɔrɔ ye k'ale ba jɛra kɔ ale bɛ se ka boli ka bɔ nin tɛ se ka boli nin denyɛrɛnin nama de don a kɛra yɛrɛ an y'a émission kɛ yan nɔ n den wulila a t'a ba dɔn a y'a ba ɲɛɲini k'a dɔn ka taa ba nɔfɛ fo kayi ba tilala k'i ba la tuguni an b'a fɔ a ɲɛna yan nɔ n k'a ka barika ɲini a ba fɛ a ka wari di a ba ma a se ye min ye a k'a ba ye Lamini yɛrɛ y'o fa ye ko mɔgɔ ba y'i ba de
Madame Diabaté, ding, à quête Madame Diabaté. Oui, voilà, vas-y. Oui, attention. Nekate et Massa, Nebi Kana Miria Tadefo. Tel est fait. Il y a famia. Ding ti denumani. Ni denumani ambe fitinama. Afrakan ambe gushi. Ambe bo. Ambe mogonyini kadanga amena delike. Namu ka mandende. Fitiri ba foka de se mandende so kerefe. Ambe na so. Ante to jinyama. Baye mike kumi jinye de kadai. Ayato jinye bulu. Tiens, baye ti chei sarasoro kui. Che woche bi furu. Yi konoma. Ou bien défitini bi bolo. Che were ka baila. Che were ke e furu ke e bolo. Ke e korobaya. Foka se e tieni do ke e be korize e bolakata. Ima soka segituguni. Ko baki nyini. Wala neti nyini. Niti na neti nyini. E mane wulo koi. Nede e wulo. Wane jena neko wade frebe keiko. Ode den koriseli. Ni den tu segna ni batu dara den yala kada. Feme atuteche imbu na tuguni. Ani cheko ko kele ni fladra be bulika bo. Ada bas giden ta do kumana. Dey mine ne ko be mi fo denyi. Seni mi bayi bi. Na masika awulo pama. Wallahi dondola aba nyeda anuna ko ya nyedai. Akasika bama de mo bayi badi. Ade tsika bayi sarasoro. Bayi duskasi mi surafa ala ya de dra gasgena. Afai duskasi mi daka. Ala ka akera ala nyera. Jugu yelela la sembela de yelela ama defido fire fidi to na leba fido ngale chenyiri de kafuru ka sutuba katana ya afino atale na afino ni kununu beka ke eka kila tuguni ko paye ko to iki baki kofi bala iwuruba hira de bale dusuguna ale na fabekiri ni de make mu ko se na fate fan ni ka tugu to na de yere kerate de yere ni ka tugu teri de nyumante Mokati di ki masara aye bayi mana furusola aye bayi ne ba furusola aye nyina bala ade bi sika jako jefra la haraka abu siraka adisa mo be deni wulo demi hire be do demina mo be deni wulo hire be do demina demi bi sutura mais amandi mo si ka desoro demi bi ira jiena jiebe kan bala je anade aya bada ne fe ka ira jiena Benke jebe do fo. Amanya. Ami ala ka me so ba ma. Amina. Tenanga kinai ne bita ko tina. Ne bita tenanga kinai me fendo be kumala. Peut-être ni ma tenten doni se ko o fe ala. Ma yote ko kama nyini. Asu ba ko ka tara. Adobe no adusu sugu ndo be waso ate dugere ko ne waso ba kun ta yoro do ere. Ya me mo nyini ba yoro do ni. Sudo mi basura ta yero do mais i ka so i kana son den ya be tajuru sara bolo de ka ya me bi tajuru sara ngo dusu de wati bi tajuru sara jote den fere lamin wa doni nkama bayin jora yoro mina bayin jora joro de la ni bayin tuma joyin no don femi me mo bamso dematiki furu ma kuma kele ne be fay ko ni muso dematiki furu ka ni ka du kono ko ni sera de ma don ko balawdo o de ka che kemene mu kan ba muso de matiki la bi ningele ba de be jamana ngona bi parce que tout simplement muso imbe de hina do de mina ba ka fo fate de hina ni tega accepter ba fo ka fa donc ale ba ka chisi jala ta ki sigi ba so o de kama ni du shi tega be wo yoro de be mu ko chama ba akoyima e de ni ala ka keleke gardien fait son ta ira ka fo ko ki de marka mayo non na fule duna na lomari abdo bekaso abakina bo mina ni akoto e ko dam na mangala na laba ne kagele ko beba laba ine bulo yemi fa amalam se me chesri yor mina ni aki chesri ko sebe me tia ka don afo ay ko fle bay now ami ko fle bay now baynti sa ko parce que kala mi ko flala wallahi bawbe no wujole me sawni lente balo aka sabali aki bolo da dusuka mo be dimituila ka ko kateme ko chamanka e bi na ya bolo ni na ga keleke rawo ala ga keleke abaka ke me no mi nyem ne bo ala ba se mbola
ko yore ni noni yere kama de gumi ndara ni ngane o de ato yi ka itara ku ka ko be ka tan tabulo yere fe ko sono ni kumina na ka to gi mina ka shitulu de dai barala ki nege ki kuloni sa iti kunde ke fe ko o gele mi ndari kane o de flega to iflega dusuta ne ka ta ko do nyini donc ni ka kele ke ne ta soro lo la ka bo o to banewa minnu banila olu nana so ila o da ye ka kele ke ka ba e mun ta juru sara surtout e be ka ke mo mina fait moi ma din tsika mu tsika imana jambo mo yiti jambo ga teme baka o tsika ke me bado be wujo joro de la bu saw kuma kanka o via u be domina tadi u tiso be saya préféré maloi donc ni ndo nga mabanya jo o joro de la ka kuma foga suni adoro o gele ne kama esera ka se ni yoro mabi ne bulu ebe teme ni mbela ebe time ega her mi monsieur nous mare ou rebe nous tobe malwe et puis ça va servir de leçon à beaucoup de gens mun bara dongoro ku bamba otala femi ngene no ka dugufa ni ninke ni kasa shaka jafena mana amiri domna ka ba batala na amiri dirisa kunya batala me o to tayin tala ka gefene akara malwe ya bolude na ka donen deri min banila adomo ko ba don fembe donenu donc e ka sabali ki shona jo jijigi e ka bibolo da dusuka e ka ni yoro tue surtout mi e baka ko te jija e ka bai fe mais ne me mi fo mbala mso yin la mi ale ki jija ka ke erele de ni bache de mi se ka ke shitane bulu mais ale kana timina ngoya aka bai sira labo amana fon soro chembulo aka do baka nai anale basa labo nai bai kanu o ti jamana kelen ka o cheka janyo na ko jibu ni yoche ki ka kuma la tikete ma mi nyon de me kuma kono ne bita doni madame Jabate fanfela fe kada ku chamana koroka arama dembe korobaya mo be fen fi ifama mi fi ba ma mi fi yana ibi iyere ka jenatige iba kuma soro mo da kono ifate surunya ka mi fi foga jeuli ibate surunya ka mi fi foga jeuli a donné no déjà ka foko bankera kamelina afafe abi koroba ya waldu de kono ana baba fa ka kuma ke o ne ba ma kuma nyana ma fayana e que aya to mo kenama ka foko fa banala adin chama me ke mo egirlenye fu be bambala u te bayere date fu yi dengelenye tukumi o mimbe dunu nun kono bi kunchili taban demunu banundu wolo bala me obe wolo babolo de mo ubanendo ala ka taka daka foko ninkera anuna an babolo umanyene ka famu amanye fuyere anyumana babe jorona ye parce que no de façon bibolo ibisanda kan ilebu demi banundima et que o demi sorala ika demseni akono sirado fe no make siratle ninye no de oboro kalama eko wo famu akunjugu kan ibisra de façon ye kateme dembeka e pa de façon nunu bebeke de folowde ni kamele ni mono famu ya bali akono ama famu fes avec claka na retourner a dusukun kono atake wala irakerma ma dusukun kono abi fakura min fe abi bangola parce que avec claka na jatemene peut-être ko be ga kale la duin kono ni ya ye ne me ga kale la leta fare fe na le ba fa fe ni te kale la wo ko be na hali fenge wo ko ni nyabe na ni tunte ni ne tunne ni ya parce que ni mbeka ne soro de ninte no te ya be ketanta abede munu faw banula de munu faw sara ni ka soro batara furu duwere kono ne fa sara de wera to din ko be ga ne soro ndi ngono dan ne fatu me balola ni tun tele soro de ba blu kumulo kono ka soro imta soro we munu bolo ni o te ka o hakna la sumaire mais wolde bo o yiri ni falu kumulo kono ka kla ka diso o kumulo kono kele be de ga famiyali we ne fa sara de wera to be ga ni kene la ndi ngono ala mo yoro be adembe iya famu alama yoro adembe munu faw banula o fana be o to wala te fa ne fa ko de ni bese manonte ni wallahi ne fatu me atnteni ke o be ni ne batu me atnteni ke alors que ibita suru be la mo yoro minere o be ka nyuma ya mi soro no fatu me balulo be no fatu be o be no tumu fabulu ta soro ere ani musomunu chebana nu tara furu cheorema
e cɛ ye ko sɔrɔ dɛ n'i ma kɛ mɔgɔ faamuyali i ye koba de sɔrɔ parce que hali n'i y'i ɲɛmunu tigɛ a la dɔɔni fitinin cɛ saya de ye nin se ma n'o tɛ ni cɛ tun ma deli ka ni ɲɔgɔn kɛ a bɛ f'i ye tulo kɔnɔ i y'a faamu wa faamuyali ko façon dɔw de bɛ adamadenya kɔnɔ ni adamadenya la fo kow de ka faamu ka taa mɔgɔw bɛ kow da u kunkolow dayɛlɛ ka hakilina dɔw bila kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ ka hakilina tɛ dɛ u yɛrɛ y'a faamu cogo min na dɛ u b'a bila u kunkolo kɔnɔ ka sɔrɔ ka cadenas k'a la diɲɛ fara lahara kan foyi tɛ don kamalenin dɔ ye ne wele bi ni ɲɔgɔnna Texas mais ale seginna kɔ ale ba y'a kɔnɔ ta cɛ min ma ale mamuso tun b'a fɛ de ka ale ba furu cɛ wɛrɛ ma mais y'a sɔrɔ ale ba ni nin cɛ in tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bon ba de filɛ k'a yɛrɛ jagoya ta ne ka kɔnɔ ta kamalenin fɛ ko walasa o k'ale furu mamuso de filɛ ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ k'a don tulu la k'a don jaba la k'ale ni kamalenin k'a denmuso ni kamalenin fara ka bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamu sisan a denmuso jigi wagati k'a bɛ ka jigi don min na k'a tin kɔnɔdimi wuli a la don min na a y'a ka sogola ta tasa ta k'a sigi a kun denmuso ni musokɔrɔba dɔ de tun ka di o taara o de nɔfɛ ka na walasa ale ka se ka jigin den ka se ka fɛ maintenant sisan den ni foroko de nana den ni foroko nalen maintenant sisan o de nana ɲɛfɔ mamuso ye ko a k'i mɔden ni foroko nana a bolibagatɔ de nana ka na sɔrɔ den kɔni kora ka jɛ tout ça la a filɛ ka den minɛ a ba yɛrɛ la ale yɛrɛ ka sɔrɔ k'i sin dili laminɛ den ma donc quelque part a tun fɔra ye k'a fɔ ko den forokoma dɔ bɛna bange i ka mɔgɔw la mais a bɛna kɛ fɛn ɲɛnamaba dɔ ye mamuso de filɛ ka nin kɛ tan dɛ mais ka sɔrɔ ka a denmuso bolo ko ka bɔ denko la pewu fo ka taa den kamalenin fa sa a ɲa ma da den kan mamuso nana fɔ k'a fɔ ko kamalenin bɛ ka kɔrɔbaya a ye ba ma bɔ a la a y'a yɛrɛ denmuso ma bɔ la ka t'o furu fo a kɛra Côte d'Ivoire a taara o furu ko fo burusi kɔnɔna yɔrɔ dɔ la ko danane awɔ ko a taara den min wolola Abidjan ka mɔ Abidjan a y'a mabɔ a la pepewu k'a den minɛ a la ka taa furu fo cɛ dɔ ma ko fo danane i y'a faamu ka sɔrɔ ka den nakɔrɔbaya ale n'a denmuso tɔw ka sɔrɔ k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko ayi ko ni petini bɛ ka kɔrɔbaya a bɛ k'a fa ɲininkali kɛ ko non k'i fa binna i ba kan de k'i fa yɛrɛ sara a mɛnna petini ka kɔrɔbayaw la ka kɛ kamalen kɔrɔ ye a n'a fa bɛ quartier kelen kɔnɔ mais i b'a fɔ ko 2 kilomètres de b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi mamuso k'a ma ko ko i fa binna i ba kan ko i ba yɛrɛ fana banira koyi ko i m'a ye k'a y'a taara furu a taara yɔrɔ janya la petini filɛ ka mɔni o ɛgɛrɛ de y'a kunkolo kɔnɔ a dusukun kɔnɔ k'a yɛrɛ fari datugu o ka sa k'i to ka yiribolow laminɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ tɔw jamana kan donc a bɛ fɛn fɛn sɔrɔ a b'a ci musokɔrɔba ni musokɔrɔba denmuso tɔw de ma donc a ba dɔgɔnin tɔw a tɛ ba yɔrɔ a tɛ fɛ ka kuma kelen fɔ ba ye ba y'i sama a nɔfɛ ka dɛsɛ i y'a faamu bon mais fa ni a ye den sɔrɔ ale n'o y'ale fa ye jawo ye maliyɛn de ye maliyɛn min sigilen bɛ Côte d'Ivoire ye bon sisan ale ka vie nana kɛ mun ye monsieur Lenku i b'a fɔ k'ala ko maliyɛn ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de ka d'ale ye mais a t'a dɔn k'ale yɛrɛ ye maliyɛn ye maliyɛn ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de diyara ale nin ye maliyɛn musique de diyara ye n'a y'a mɛn k'e ye maliyɛn a bɛ se k'a nɔrɔ e la ten kɔrɔ et lui-même il se demandait mais pourquoi j'aime trop les Maliens comme ça il se demandait comme ça a ma bɔ kalama fo France y'a dɔn maliyɛn dɔ de bɛ to k'a wele téléphone na donc à chaque fois n'o b'a wele a b'a sɔrɔ a bɛ Mali musique lamɛnni la quoi o de nana fɔ ko cɛ Mali musique ka di ye dɛ a ko ne yɛrɛ t'a dɔn koyi ko Mali yɛrɛ de diyara ne nin ye ne t'a dɔn a ko ja o fɔ kamalenin fana b'o position ɲuman na o fana fa y'i ba a ba kɔrɔma la yan de o fana y'i to branche laminɛ la ka taa mais o fana selen yen de o bɛna ɲini ka kɛ fɛn ye o fana baramɔgɔw y'i sama nɔfɛ o fana taara bɔ a yɛrɛ ka ko tiɲɛ o kalama a y'a ka histoire ɲɛfɔ o la o ko ka n'i ba i ba la koyi moi je voudrais que i ka sinsin k'i ba ɲininka ko dɔ bɛ yen n'i y'a mɛn i mamuso bɛ k'a jija ta k'i fa sara a mɛnna k'i ba y'i fili ka taa k'ale de y'a sin di ma ko kuma nin ale ma o kuma nin ma di o tɛ fɛn tilennen ye ko i contacte ta n'i ba i ba bɛ fɛn dɔ ɲɛf'i ɲɛna ja a ba y'a si kɛ a bɛ fɛ a bɛ k'i sara a den nɔfɛ musokɔrɔba ma sɔn k'o ɲɛfɔ kamalenin ye
kele ja kameleni ya shiga be ga fa yin ga de ba fana to kala no te ba to mo be chien fo fana ye fenfe fora mamso ye fenfe fo ye o bengalo bo tena muso nunu fana aba do muso nunu fana keleme kindo abe ale be soro fenfe ga be siri sara chi abe war fenfe soro abadi ay mo lu sanga ta di tena muso nunu mo ka feru wu baka wardi o bena na do de kofe ale mana bo chien galama e ayi ko do mamso la bo yeme system na bo yeme kam bo ayi ko do kamelen na sisa kelek men be sisa ba do mamso ne be ka wulo ko danka den ro be ka jene ni be daka ko iba yi mina una menala ni kala sona me bi na yi nyala o de wole bi ko nya fana yana me hakila mbe fa nyo fa yi no juste kungulo kono ko de do ya fa mo bo ni kamelen ni fana ta kungulo kono ko de muso ni ka jija aka ko beke aka chela do ka chenege ka aka retour ke awolo bama aka retour ka awolo bama ni ya ale fana yenye ta sorota ni o de fo kamle ni doni ni mim ka problem ye fota ni ya yenye ta sorota ala de yila yele sanfe ya fam ka garsige do dima ka yira munu be ka munu ye ni kunu ni jira ka yira ka fo ayo ka le bi sekola c'est pas parce que go ki fanga de ni de ko do be ka yira e fana na o me ni yo ko fana chien ira me kan ka mimi se ki sisi ni ye bala don chien ira ma e ba yinya la sanfe yene ni momentane de ko e ala o yiri jude be te ka bu ko rete bo akala me sigire ba parashika e don na te go ba me te wow e ko ka te wuli tukunu fudla ha jodo ben maintenant c'est ça aka muso ka ko beke a cheka ko siga bama me family do aba kungulo de kono kungulo yi datugulo no felo de dala ka foko tenebe aketo me ka foko danga dendu ko de nyana mate ote tene ala na adama de ko datugi kungulo dala fo la hara jodo ni ma deme at se ka bo ni musola ye ko min den nani o ni ala tinda bo ala wa amano dendema mi kunkolo datugulo no ku dala no ma mo so mi bu nege ku kunkolo ni kaka akile kadena kile ni ka daele o de ka chakoju donc anga kuma nyonye anga nyogon son family la anga nyogon blasra o de anyumai ame bita iblaya kambe iyo fokosebe ka Abdoulaye Coulibaly fokosebe iyo ye dlo furakela abe sugune furake tere balma kedo iyo de abi si abe glo furake abe nyegene furabo ni mam ko be iyo kanimuru la 76 97 49 71 76 97 49 71 Abdoulaye Fana be dakasa frabo Abdoulaye be tia frabo Abdoulaye be station na jikoroni para kanga fuli be Abdoulaye Coulibaly kosobe nala sonama akoyini ni kuma bora na digara mo bena otiki ga keto binga jambi fo tenanga fuli bi anwami ambi fo anwami makuma da soro binga Jafar ka baroni ndiara ngamara njawate de abetien chose Michel ko ambi fo madame Jawate ambi fo obiti dire bege kanam fo